इस्लामाबाद से राजा इमरान शराब तशरीफ ले आए। शराब पठान बरादरी और ऐवान बरादरी का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने आज हमारा साथ देने का अहद किया और ये सारा क्रेडिट बादशाह खान को जाता है कि बादशाह खान की जदोजहद और मेहनत जो है वो रंग ले आई हैं। साहबा जो हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी साबका सिटी प्रेसिडेंट है ख्वातीन विंग की, हमारे तरनोल में ही आजकल ख्वातीन की रहनुमाई और नुमाइंदगी कर रही हैं। मैं सबसे पहले रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात। राजा साहब कोई ढकी छुपी शख्सियत तो है नहीं, ये हमेशा से ही तरनौल के लिए काम करते हैं और तरनौल और जोध तक काम किया है इन्होंने, और जिस वक़्त जब आप कॉल करेंगे वो मौजूद होंगे हमारे दरमियान। ये वाहिद कैंडिडेट है हमारे कि एक कॉल के ऊपर हमारे दरमियान होते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा होगा। ऐसे शख्स को MNA बनाएं, ऐसे शख्स को अपना नुमाइंदा चुने, ऐसे शख्स से अपनी नुमाइंदगी करवाएं जो हमारा सुने, जो हमारी कॉल अटेंड करे, जो हमारे लिए काम करे। हमें यहाँ पानी की बहुत तकलीफ़ है, बिजली की तकलीफ़ है, लोड शेडिंग की। इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट अगर आ गए राजा इमरान अशरफ साहब, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इंशाल्लाह ये तकलीफ़ें नहीं रहेंगी, ना पानी की ना बिजली की। इनकम सपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए कहा है, राजा साहब टीम भेजेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपका होगा। इनकम सपोर्ट कार्ड कईयों का हो चुका है और इंशाल्लाह जिनका रह गया उनका भी होगा। ये हमारा वादा है, और अगर जो वादा मैं करूँगी समझ लें कि राजा साहब का वादा है इंशाल्लाह। और राजा साहब कभी भी हमसे छुपेंगे नहीं। मैंने उनसे पहले कहा था कि राजा साहब MNA बनने के बाद हमसे छुपना नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ के कई ऐसे आए हैं, मैं देखती हूँ कि जब MNA बन जाते हैं तो लोग छुपते हैं। राजा साहब ऐसे नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी बात भी सुनेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, और जो उनसे हो सका, जितनी हद तक हो सका वो काम करेंगे। लिहाजा उनको MNA बनाएं। मैं उनके लिए आपसे वोट मांगती हूँ। आप मेरे कौन वोट देगा उनको? कौन देगा?
کون دے گا؟ یہ ووٹ کس کا ہے؟ یہ ووٹ کس کا ہے؟ یہ راجہ صاحب کا ہے، بے نظیر کا ہے، بلاول کا ہے، انشاءاللہ۔ علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں باچا خان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بالکل شارٹ نوٹس پہ اتنی زبردست جو ہے گیدرنگ اکٹھی کی ہے۔ رفعت علی کیسر صاحب کا جو کہ چیئرمین بھی ہے سنجانی ترنور پریس کلب کا، اظہر علی خان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ، اور اسپیشلی راجہ عمران اشرف صاحب کا جو کہ اس حلقے سے NA46 سے کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ میں راجہ صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، اور باقی جتنے بھی سابقہ MNAs وغیرہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اس کا سب کے ساتھ میرا جو ہے نا مطلب ایک ذاتی مراسم بھی تھے۔ لیکن راجہ صاحب میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ ایک غریب پرور شخصیت ہے۔ جب بھی ہم نے ان کو کال کی ہے، ان کا نمبر کبھی بھی بزی یا جو ہے نا مطلب کسی دوسری لائن پر نہیں ملا میں۔ اگر مس کال گئی ہے تو کال بیک بھی راجہ صاحب نے کی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ راجہ صاحب جو ہے نا مطلب مسائل سننے والی شخصیت ہے، اور ان کو اس ایریا کا، اس علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، آپ یقین کریں کہ راجہ صاحب نے مجھ سے خود بات کی تھی کہ یہاں پر تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں، تو وہ مسائل انشاءاللہ میں حل کروں گا فرسٹ پریارٹی پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جمہوری پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام کے اندر موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک لوگوں نے اپنا منشور عوام کے سامنے نہیں لایا۔ یہ واحد پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے اپنا منشور عوام کے سامنے لایا ہے، اور اس منشور کے تحت انشاءاللہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو اماؤنٹ تھی، ہمارے چیئرمین صاحب نے اس اماؤنٹ کو ڈبل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیٹا یہ آپ سائڈ پر، یہاں پر دفتر بنے گا، آفس پہلے بھی بنا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سیوریج کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم فرسٹ پریارٹی میں اس مسئلے کو حل کرائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، اگرچہ ان کی تعداد یہاں پر بہت کم ہے، لیکن صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے نا مطلب لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں، تو ہمارے منشور میں ان کی جو تنخواہیں ہیں، کیونکہ یہ جو موجودہ مہنگائی ہے، اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے مزدور طبقہ، جو ڈیلی ویجز ہے وہ زیادہ متاثر، اور پھر نوکر پیشہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ تو ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک تو ڈیلی ویجز جو لوگ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی ڈبل ٹرپل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جو سیلریز ہیں، سیلریز ان میں بھی 200% اضافے کا جو انہوں نے اپنے منشور میں اعلان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وعدے ہم پورے کریں گے، پہلے بھی ہم پورے کر چکے ہیں۔ اور صرف آخری بات، جو ہمارے 10 سال ایک امپورٹڈ شخص نے ضائع کیا ہے، میں اس پر جو ہے بہت زیادہ افسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو کراچی سے وہ بلانگ کرتا تھا، اور یہاں پر آ کے اس نے اس ترنول کے، اس علاقے کے قیمتی 10 سال اس نے ضائع کر دیے۔ یعنی ان 10 سالوں میں اس کا ایک کام اگر مجھے کوئی بتائیں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، لیکن اس بندے نے یہاں کے 10 سال ضائع کر دیے۔ اور راجہ عمران اشرف صاحب جو ہے یہ ہر وقت یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 8 فروری کو دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ دہرائیں جس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑے۔ تو آپ 8 فروری کو انشاءاللہ تیر پر مہر لگا کر عمران اشرف صاحب کو کامیاب کرائیں۔ بہت کیا صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ثابت قدم ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور کیا ہے پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ۔ اب 2 منٹ کے لیے سید بادشاہ سید زبیر حسین کاظمی صاحب تشریف لائیں گے، تو ان کے اعزاز میں عوام برادری زبردست اٹھ کر استقبال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستوں، بھائیوں،
बुज़ुर्गों, जनाब राजा साहब, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का दौर है। पहले तो मैं अवान बलादरी बिलखसूस दिल की तह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा पंडाल बना लिया। खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जानते हैं इलेक्शन के दिन है, हर तरफ से कोई ना कोई आपके घर, आपके महल्ले, आपके किसी रिश्तेदार को लेके आएंगे कि हमें वोट दें। आपके इलाके की तरक्की के लिए जो आदमी अगर काम कर रहा है, इंसानियत के नाते आपको भी चाहिए ऐसे बंदे को वोट दें। इससे पहले इस्लामाबाद में हमारे हल्के में मियां असलम साहब MNA रहे, अंजम अकील साहब, उसके बाद PTI के असद उमर साहब रहे। जैसा कि हमारा ये हल्का एक लावारस, लाचार, बल्कि ऐसे बोलूं यतीम हल्का था, कोई काम ना हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में काम हुए। राजा साहब आपके सामने एक जिंदा मिसाल बैठे हुए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों को पता है कि राजा साहब ने यहाँ तरनोल में आपके पास ये मलक प्लाजे में पहला काम जो नादरा दफ्तर बनाया है वो आपके पास था। दूसरा, आपके इर्द गिर्द इलाकों में रोड बनवाए, गैस दी, बिजली दी, इसके अलावा बहुत सारे काम करवाए। आप जानते हैं कि राजा साहब को हमें वोट देनी चाहिए। जो बगैर MNA बने हुए जो लोग MNA थे उन्होंने हमारे काम बिल्कुल नहीं करवाए, और जो बगैर MNA बने हुए हमारे काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अगर राजा साहब MNA बन गए तो वो आपके काम नहीं करेंगे? जवाब दे मुझे, करेंगे ना? तो आपका भी हक बनता है, जिस तरह राजा साहब ने बगैर बने हुए आपके काम किए, आपके नौकरी की है इन्होंने, आपका भी काम इसी तरह बनता है कि बगैर किसी के कहने पे आप राजा साहब को वोट दें, किसी का साथ ना दें। जनाब, आज के मेज़बान बादशाह खान साहब और अवान बलादरी और अहले महल्ला और ख़वातीनों हज़रात और हमारे चीफ गेस्ट जनाब राजा इमरान अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। किसी भाई ने कहा इलेक्शन का दौर है। ये दौर, जरा बात गौर से सुनिएगा। ओ बच्चों, खामोश रहना, बात गौर से जरा सुनिएगा। मेरी 2 मिनट है मेरे पास, लेकिन बात गौर से। कहते हैं इलेक्शन का दौर है, इसमें कोई शक नहीं है कि दौर इलेक्शन का है। ये वोट है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। जिस डब्बे में आप डालते हो वो आपके बच्चे का मुस्तकबिल है, वो आपकी एजुकेशन है, वो आपकी हेल्थ है, वो आपकी डेवलपमेंट है। उसी वोट से आपकी खारजा पॉलिसी बनेगी, उसी वोट से डेमोक्रेसी मजबूत होगी, उसी वोट से समाज की इस्लाह होगी। ये एक वोट नहीं है। आप उस डब्बे में, ख़वातीनों हज़रात, आप उस डब्बे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल डाल रहे होते हैं, किसी को MNA नहीं बना रहे होते। अगर अपनी औलादों से प्यार है, अगर इस खित्ते से, अपने मोहल्ले से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने टाउन से, अपने सूबे से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से प्यार है, तो उन कैंडिडेट्स को, उन जमातों को पहचानो कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किए हैं।
जिन्होंने इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए अपने सरों की कुर्बानियां दी हैं और अपने घर से कुर्बानियां दी हैं। अगर नजर दौड़ाओगे, मैं कलमे को गवाह बना के कहता हूं, वो एक ही जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी शहादतों की दास्तान घर से शुरू होती है। लड़काना से लेकर चित्राल से खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान से महराम तक जाती है उसकी कारकुनों की शहादतों की दास्तान। किस लिए? क्या उन कारकुनों ने कोई प्रॉपर्टीज बना ली? और मेरे भाइयों, इस बात को जरा गौर से सुनो। मैं इस चीज को भी अपने इस प्लेटफॉर्म से आज, कि जब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, डेमोक्रेट लोग नहीं आएंगे, जमहूरियत पसंद लोग नहीं आएंगे, आप के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई बाचा खान साहब, रियाजी साहब, नंबरदार साहब और बाकी जो मज़ीन इलाका यहाँ पे आप तशरीफ़ फरमाया, मेरी बहनें बैठी हुई हैं इधर। देखो भाई, बात बड़ी सीधी है। मैं अभी यहाँ पे सुन रहा था कि पानी का बहुत बड़ा मसला है इधर। मैं समझता हूँ यहाँ पे पानी का मसला है, लेकिन ये मसले उस वक्त हल होंगे जब आप लोग अपना जो रहनुमा है, जो अपना लीडर है, वो आप खुद अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उसको सिलेक्ट करें। इस तरह किसी के कहने पे वोट देनी, किसी की सिफारिश पे वोट देनी, फिर ये हालात नहीं बदलेंगे मेरे भाइयों, ये हालात नहीं बदलेंगे। मैं पानी का मसला है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है। मैं एक बात जो बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि अगर रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौका दिया, ये शाम का वक्त है, मुझे इज़्ज़त दी, तो किसी घर में बेरोजगार लड़का मैं नहीं रहने दूंगा, नौजवान किसी घर में। मैं हर घर में हर बच्चे को भर्ती करूंगा इंशाल्लाह ताला उसकी तालीम के मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि मैट्रिक या एफए वाले बंदे को मैं यहाँ पे कमिश्नर लगा दूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जितनी उसकी तालीम है, वो 5 जमात पढ़ा है तो उसको 5 जमात की नौकरी दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग समझदार हैं, आप क्यों नहीं समझते ये बात के वालिदैन बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, मैट्रिक कराते हैं, 8 जमात पढ़ाते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है? उसके वालिदैन माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो कभी एक खोखे पे बैठ जाता है, कभी चौक में जाके बैठ जाता है, कभी किधर। मेरे भाइयों सोचो, इन बच्चों को हमने किसी जगह लगाना है, इनको किसी जगह पहुंचाना है, ये अपना काम करें, ये अपने मामलात चलाएं। मेरा तो सबसे बड़ा जो अज़म है और इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करके अपने हल्के इसमें NH46 में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह कराऊंगा उसको। और देखो, आप लोग समझदार हो, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, जिस घर में 40-45 हज़ार रुपया आना शुरू हो जाए ना, उस घर में खुशहाली आ जाती है, उस घर के हालात अच्छे हो जाते हैं। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी है। रहा सवाल तरक्याती कामों का, पानी का मसला है, ये तो भाई हुकूमत का फर्ज है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका लीडर उधर जाके बात करे, उधर जाके बात करे कि पुराने थाने वालों के पास पानी नहीं है। जब वो बात नहीं करेगा तो आप लोगों का हुकूमत काम क्यों करेगी? उधर जाके शोर डालना पड़ता है। मैंने इस इलाके में बेशुमार तरक्याती काम कराए हैं बगैर बने। पिछली दफा 2018 में आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे गिला नहीं है, आपने दिया है,
آپ نے دیکھ بھی لیا ہے, آپ کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے میاں اسلم صاحب کو ووٹ دی, انجم عقیل صاحب کو بنایا, 2 دفعہ اسد عمر صاحب کو بنایا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ایک چانس مجھے بھی دیں آپ, ایک چانس دیں مجھے, میں انشاءاللہ اس علاقے کی تقدیر بدل کے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. کوئی نوجوان, کوئی گھر پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کو وہ آمدن ملے گی, اس کا بچہ نوکر ہوگا, وہ تنخواہ لے کے آیا کرے گا. باقی بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرتے ہیں. میری بہن شہناز بیٹھی ہیں دورانی صاحبہ, میں نے ان دنوں کافی ساری بہنوں کے لیے کارڈ بنوائے ہیں, یہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں ادھر. ان کو ہر تیسرے دن میں کہتا ہوں کہ آپ 10-15 خواتین میری بہنیں آ جائے کریں, ان کے کارڈ بن رہے ہیں, اس وقت بن رہے ہیں. میں MLA نہیں ہوں, میں لیڈر بھی نہیں ہوں یہاں کا, لیکن کارڈ میں ابھی بھی بنوا رہا ہوں اپنی بہنوں کے. بتائیں جی آپ کیوں جی, آپ بتائیں نا اگر کارڈ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے جی, پوچھ لیں ان سے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم کام کرنا جانتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام سفارشیں چھوڑ کے, تمام رشتہ داریاں چھوڑ کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کا حق ہے یہ ساری چیزیں, اور مجھے ایک چانس دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نوکری کروں گا, آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ.